Okay, so today we are going to do revision for a release. Okay, okay. This is the question. Example of question for a release. Okay, actually this question is final examination past exam question. Okay, about a release. But the thing is, for the practical test, we also need to study about the input output file. Okay, we are not going to just get the data by using input, but we also need to implement or need to write a coding about how we can read a data from a text file, and then we extract the data and then store into an object and then store into an array list. Okay, kita perlu juga untuk practical test ni kita perlu create coding untuk read data, untuk baca data daripada text file. And then kita extractkan data-data dalam text file tu mengikut variable-variable yang tertentu, yang sesuai. Kemudian variable tu kita akan add, kita akan masukkan ke dalam objek yang kita create, dan daripada objek tu kita akan masukkan dia ke dalam array list. Okay. So contoh di sini dia ada bagi bicycle, object and array list. Okay. And then dia ada menyatakan apakah attribute dan method untuk kelas bicycle. Okay. So untuk sini kita ada kelas bicycle, and then dia punya attribute adalah brand. Okay, private string brand. The brand can come from Riverside, Polygon and Xiaomi. And then also the bicycle has the attribute type. Okay, the type can be mountain, road, city or folding type. And then the price, and then the material. Okay, material can be aluminium, steel or carbon fiber. Okay, so if A will represent aluminium. Okay, nampak tak? A represent aluminium, B represent steel, and C represent carbon fiber. So whenever user want to input the material, they just need to type A or B or C. Okay. Next, normal constructor, accessor, and then getter, and finally the printer method. Okay. So this is the attribute and methods provided by the question for the class bicycle. And then we also have array list class. Okay. Array list, add bicycle. Okay, to add the object bicycle into the array list, and then we can use the method size to get the size, and so on. Okay, get and also remove. Okay. Get is to get the object itself. Okay, the object itself, and then remove. If you want to remove the object from the array list, okay, let's say we have added the object into the array list, and then we want to remove it, so we need to initiate the method remove. Okay. Alright, so let's take a look on the question. Write a program statement for each of the following. Okay, ini adalah soalan past year. Okay, tetapi untuk practical test, dia akan bagi template coding, and then kita kena isi. Kita kena isi segmen-segmen yang missing. And then you kena make sure bila you dah isi coding-coding yang missing tu, kena make sure coding kamu tu boleh berfungsi lah, boleh run. Okay, bila kita compile, no error, process completed, and then bila kita boleh run, dia boleh berfungsi. So kamu kena make sure yang tu. Sebab dia adalah practical. So kamu kena buat something tu macam real, macam kita buat dalam lab. Okay, kena make sure dia boleh berfungsi. Okay, dia tak macam test-test yang lain. Okay, sebab ia adalah practical test. So you kena make it practical. Nampak ia berguna dalam kamu punya compiler tu. So the question, insert 5 objects of bicycle into an array list named bicycle AL. Okay, so kalau kamu tengok sini, dia minta kita insert 5 objek bicycle ke dalam array list yang dinamakan sebagai bicycle AL. Okay, so soalan ni mudah je kan? Kamu dah buat dah latihan dalam lab. Next, count and display the number of steel folding bike in bicycle AL. So bicycle ni kita dah add 5 objek tadi, objek bicycle kita dah add. Next, dia minta kita count and display
Number of steel folding byte. So kalau kamu tengok di sini untuk type kan. Oh sorry, untuk material. Material kita ada steel. Okay, steel. And then dia cakap folding pula. Steel folding byte. Maksudnya material dia steel and then dia punya type of the bicycle is folding. So ada two condition that kita kena check untuk menjawab soalan B. Okay. Next is instantiate three release object named steel AL, aluminium AL and carbon AL. Okay, so dia minta kita create three release. Okay, tadi kita create bicycle release kan. And then kita add all of the bicycle object inside the bicycle release. For the question C, dia minta kita add another three release. Steel AL, aluminium AL and carbon AL. And then the question asks us to remove all aluminium bicycle from bicycle AL into aluminium AL, all steel bicycle into steel AL, and all carbon fiber bicycle into carbon AL. Okay, so maksudnya adalah setiap bicycle ni, setiap objek yang ada di bicycle AL release ni, dia minta kita keluarkan. Okay, remove. Remove and then masukkan yang di remove tu mengikut release yang kita create ni. Okay, kalau bicycle AL tu aluminium, kita remove daripada bicycle AL dan kita masukkan ke dalam aluminium. Kalau bicycle tu adalah steel, kita remove daripada bicycle AL, masukkan ke dalam steel AL. Kalau dia carbon fiber, remove daripada bicycle AL, masukkan kepada carbon AL. Maksudnya kita akan buatkan dia jadi lebih spesifik. Okay. Daripada bicycle AL, general kan. Nampak macam contoh parent class kan. Parent class bicycle AL. Dia punya child class ada steel AL, aluminium AL and carbon AL. So kita pecahkan balik. Pecahkan. So bila remove, bila remove ni maksudnya kita keluarkan daripada bicycle AL ni. Keluarkan. So bila kita keluarkan, bicycle AL tu akan kosong lah. Tetapi yang kita keluarkan tu kita akan masukkan mengikut tiga release yang kita baru create ni. Mengikut dia punya jenis. dia punya material. Okay, material. So kita kena check dia punya material lah. Okay, kalau material dia aluminium, aluminium AL. Kalau steel AL. Kalau carbon fiber, carbon AL. Next, calculate and display the total price of polygon byte in steel AL which price is more than 3,000. So dia minta kita calculate and display total price of polygon byte in steel AL. Kan kita dah pecahkan tadi kan mengikut material masing-masing. Aluminium, steel and carbon. So sekarang ni dia nak kita kira total price polygon byte yang ada di dalam steel AL ni. Yang mana dia punya harga adalah more than 3,000. Okay. More than 3,000. Kita kena kira. Calculate and display total price. Alright. So sampai sini. Kamu boleh faham tak apa soalan ni minta? Dapat tak? Boleh Mudah kan? Semua basic-basic ni kamu dah buat lah dalam lab session. Right. Boleh. Okay, so sekarang kita tengok macam mana nak jawab. Cumanya untuk yang ni dia missing part untuk sorting dan juga searching. Okay, yang tu ada dalam contoh yang lain. Kelas group H dah cover. Nanti group G dalam lab session saya akan cover itu. Okay, cumanya untuk ini kita nak tengok macam mana kita nak read the data from text file, is read it and then extract the data and then store into object attribute and then add into the array list. Kita nak tengok macam mana proses tu dapat dilakukan. Alright, okay, so dia akan provide dia akan provide bicycle punya objek. Okay, so ni objek kelas untuk bicycle. Macam biasa kita ada public class bicycle and then dia punya attribute. Private string brand, private string type, private double price, private char material. Okay, char material sebab apa? Sebab soalan tadi
dia nak capture A untuk aluminium, B untuk steel, C untuk carbon. So dia tak perlu, user tak perlulah nak insert the full name for aluminium, full for steel, full for carbon fiber. Just use this one character to represent these three. Okay, so we need to declare the data type as char. Okay, and then this is the normal constructor. Okay, and then this is the setter, and then getter, and then the printer, two string. Okay, so this is the the member or the data for the bicycle class. Okay, and then it will also provide us okay, soalan tu juga untuk practical test, dia juga akan provide kepada kita text file yang perlu kita read. Okay, so for this case, this is the example. Dia akan provide bicycle punya text file. Okay, so dia adalah dia punya apa tadi, mengikut attribute tadi, brand. Okay, so brand, let's say Polygon, road dia punya type, price and material. So text file ni dia akan bagi. Okay, kalau dia tak bagi, maybe dia akan minta kita standby lah, kita prepare lah text file tu. So text file tu dia punya data ni perlu mengikut attribute yang ada di dalam object class tu. So sini ada 4 kan, brand, type, price, material. So data dalam text file pun kena sama 4 juga. 1, 2, 3, 4. Okay, make sure dia punya susunan tu samalah dengan attribute ni. We start with brand, type, price and material. Okay, and all of these attribute are separated by semicolon. Nampak semicolon? Semicolon kan? So saya harap kamu masih ingatlah berkenaan dengan string tokenizer. Apabila kita nak read file, okay, string tokenizer kita nak capture polygon, kita nak capture road, kita nak capture 5500, kita nak capture B. So what we need to do for the string tokenizer, macam mana kita nak capture satu-satu ni? Okay, kita baca satu line and then kita nak pisahkan polygon, pisahkan dengan road, pisahkan dengan price ni dan pisahkan dengan material ni. Alright, so kita tengok cara pertama dulu. Okay, first step adalah okay, ini object class for bicycle. Next kita tengok bicycle app. Okay, main class untuk menjawab soalan past year ni. Okay, past year ni kan. Ini adalah dia tak minta pun kita nak read from file. Tetapi untuk practical test ada. Cumanya ini saya ambil daripada past year punya question. So kita jawab ini dulu. Sekejap kita akan tengok macam mana kita nak jawab untuk baca data daripada text file. So we use import scanner and array list, and then we name the main class. Okay, and then we use scanner, okay, to capture user input. Okay, next we create the array list. Okay, so the question require us to create array list name as bicycle AL. Okay, kan, insert five object of bicycle into array list name bicycle AL. So you must follow this. Ikut soalan. Jangan pandai-pandai menggunakan nama lain. Nanti boleh tolak markah. Soalan menyatakan nama array list macam tu, you kena namakan macam tu. Unless dia cakap any name. Kalau dia tak beritahu specific name, dia cakap boleh je guna nama apa pun, baru you boleh letak nama-nama lain. Kalau dia nyatakan secara spesifik nama array list tu, so you kena follow lah. Okay, ini termasuklah untuk method dan juga attribute-attribute. Kalau dia dah nyatakan, so kena follow. Kalau tak nyatakan, kamu boleh menggunakan idea kamu sendiri. Alright, so now is bicycle AL. So we create it as bicycle AL. Array list, bicycle AL equal to new array list. So ini adalah di mana kita create array list lah. Okay, and name it as bicycle AL. Next, insert 5 object of bicycle into array list name bicycle AL. So lepas tu dia nak kita masukkan pula 5 objek, okay, ke dalam array list yang kita create tu, bicycle AL. Okay, so dia minta macam tu, kita kena pakai for loop lah. Okay,
4, int I equal to 0, I less than sepatutnya 5. Saya tadi testing. 5 and I plus plus. Okay, so ini adalah for loop untuk kita insert 5 object of bicycle. Okay, then we ask the user to input system.out.println input brand. Okay, then don't forget to use this. Okay, string brand equal to in.next. So apa pun user insert akan di store dalam brand. Okay, so that's how it's work. Ini apa user insert akan store dalam brand. Next, system.out.println input type. Okay, so kita declare string type equal to in.next. Okay, ini yang ni untuk scanner ni. Okay, function dia adalah untuk capture user input. So apa pun user input di sini akan di store di type. Next, system.out.println input price. So price in.next double. Okay, so sini kita kena buat parse sikit sebagai double, convertkan apa user masuk tu kepada format double. Sebab data type untuk price adalah double. Prince equal to in.next double. So price tu akan di store dalam attribute price. And then system.out.println input material. So user akan input material A, B or C. Okay, kita boleh menggunakan char. Okay, char material equal to in.next char at 0. So dia akan capture lah character di index 0. Okay, whether it A or B or C. Okay, and then it will store into the attribute material. Okay, now we have captured all 4 attribute for the bicycle. Next, we need to initialize it, we need to add the value into the object. Okay, so we need to create object. Okay, lepas dah capture semua ni, semua dah capture keempat-empat attribute. Okay, dah store dalam brand, type, price and material. Next, kita kena store attribute ni ke dalam object tersebut. So, how to store is by creating the object. Bicycle and then any variable. So, for example, I put B here equal to new bicycle and then inside the bracket, you must put the attribute. Okay, we put brand. Brand ni, sama, brand. Type, type. Price, price. Material, material. Okay, so from here, we already created an object with the attribute of this that we get from user input. Okay, kita dapat daripada user input. Okay, and kita simpan ke dalam objek yang kita create tu, and we name it as B. We have B type of bicycle. We have B object of bicycle. Okay, make sure yang ni sama kedudukan. Sebab apa? Sebab ini adalah proses kita create object. Okay, kita create object. Bila kita create object dan dalam kurungan ni kita ada parameter. So, parameter ni make sure kedudukan dia sama dengan dalam kelas objek tersebut, which is bicycle. Okay, dalam bicycle. Ni. Bila kita create object dan ada parameter, kita nak pass parameter, make sure parameter ni kedudukan dia sama. Sebab apa? Sebab bila kita create object macam ni with parameter, dia akan invoke normal constructor, this one. Okay, in normal constructor dia akan pass lah. B ni dia akan pass brand. T dia akan pass type. P dia akan pass price. M dia akan pass material. Okay, kedudukan dia tu. Kalau kedudukan dia tak sama, akan jadi error. And then kita assign brand dengan apa yang user input tadi. Type, apa yang user input tadi. Price, apa yang user input tadi. Dan material, apa yang user input tadi. Okay, so all of this, it get from here lah. Dari sini. Okay, daripada parameter ni, where this parameter are passed from here, this one. Brand, type, price, material. Okay, now we have created the object. Next, we need to add it into the array list that we just created before. Okay, yang kita dah create di sini, array list. So, kita kena masukkan objek tersebut. So, bicycle al dot add and then nama attribute objek tadi. Nama objek kita create tadi, B. Okay, nama array list dot add dalam kurungan nama objek tu, which is this one lah. So from here kita dah add lah objek kepada array list yang dinamakan sebagai bicycle al. And then dia akan looping lah, ulang sampai 5 kali. Okay, sampai I equal to 4.
dia akan add lagi. Bila I equal to 5, so condition ni dah tak dipenuhi, dia akan stop lah. Okay, so from there we already created, we already added 5 bicycle object into the bicycle AL. Okay, and then there's a display that. Okay, sampai sini boleh faham tak? Macam mana kita nak jawab bila ada soalan macam ni? Faham ah? Kan mudah kan? Kita create array list. Alright, good. Create array list, ask user to input data, add the attribute that we captured from user input into the object, and then we add the object into the array list. Okay, so yang ni list all bicycle. Okay, so usually after we add the all of the object into the array list, we would like to display it kan. Kita nak tunjuk apakah objek kita dah masuk. So this is how we create the coding for to list down all of the bicycle. Okay, system.out.println list all bicycle. Okay, so we want to display the bicycle. What we need to do is we need to use for looping lah. Sebab tadi kita masuk 5 kan. So ini pun kita dia nak looping sampai objek tu habis dalam sequential list tu. So kita kena guna looping untuk display for int I equal to 0, I less than bicycle al dot size. Okay, yang ni dia punya condition dah. Okay, so dia akan looping lah. Kalau kita add 10, dia akan looping 10 kali. I plus plus. Then, when we want to show the list of bicycle, we need to call method toString here. Kan, kita kena panggil method toString ni. ToString ni dipanggil di dalam kelas bicycle, ambil ni. Nampak? Dia akan panggil method toString ni. So, bila terpanggil method toString ni, apa dia akan buat adalah dia akan return brand. Okay, brand. Based on user input tadi, brand. And then dia tambah backslash T. Backslash T means for tab. Dia akan tab sikit. Next, tab price, tab material. So this is how the output will be. Okay, so it call the method toString. Okay, so to call the method toString of an object, we need to casting it. So how? This is how we cast the object lah. Okay, kita perlu casting untuk panggil method dalam objek tu, kita perlu buatkan proses casting. So this is how we cast it. Bicycle and then any variable lah. Okay, let's say we put B1. Sini kita kena casting, nampak proses casting tu. Kurungan nama objek tu, make sure sama dengan ni. Okay. And then nama array list tu bicycle al dot get I. Okay, dalam kurungan I. I ni represent ni, okay. So di sini kita kena casting sebab kita nak menggunakan method objek tersebut which is toString. Okay. Ataupun guna method get type, get price, get material kan. Ni nampak method kan. So bila nak guna method ni kamu kena casting, buat casting. So casting adalah macam ni. Format casting adalah nama objek, variable objek tu can be any name, tak perlu sama dengan ni. Ini untuk kita masukkan ke dalam bicycle array list. Yang ni pula untuk kita panggil dia. Kita store dalam B1 dulu. Okay. Get I. So dia akan panggil ikut looping 0, akan masuk B1 and so on. So bila kita panggil dah, barulah kita boleh guna method objek tersebut. So we want to show the attribute system.out.println kurungan B1. Okay, B1 represent ni. Okay, dot toString. So dia akan panggil lah method toString ni. Apa dia buat? Dia show brand, type, price, material. And then it will keep on looping sampai size yang terakhir. Okay, so that is how we can display object or data that was inside in the array list. Okay, question B. Count and display the number of steel folding byte in bicycle AL. Nampak dia a little bit tricky. Dia letakkan sekali steel folding byte. Kan?
Kalau ikutkan still ni attribute lain, folding ni attribute lain. Jadi kita kena aware about this. Okay, kadang kita tengok, oh, folding byte, termiss yang still. Dia letakkan sekali. So, this a little bit tricky. Kita kena check two attribute, still and folding. Alright, dia minta count. Okay, so bila count ni, kita kena initialize lah, the attribute. int folding still equal to 1. Untuk kita count. Untuk count, kita kena start dengan 0. Kita kena declare the attribute and then assign it or initialize it to 0. Okay, untuk count. Next, sama macam nak display tadi, kita menggunakan for looping. Okay, kita akan loop, kita akan keluarkan satu. For int I equal to 0, I less than bicycle l.size, I plus plus. So, yang ni format dia sama. Okay, whenever you want to use the method inside of the object, macam ni lah. Sama juga ni. Bicycle B2 kurungan bicycle l dot get I. Ni casting. Okay, casting. Sama je macam tadi sebelum ni. Okay. Cumanya ni kita guna B2 pula untuk mengelakkan kekeliruan. Sebab ini kita nak gunakan untuk count and display number of still folding. Okay, yang B1 tadi untuk kita keluarkan, untuk kita panggil method to string. Okay, so B2 adalah type casting untuk bicycle al dot get I. Daripada sini baru kita boleh panggil method objek tu bila dapat casting kan. Next, macam tadi dia tak letakkan syarat yang ni kan, kita nak display je tanpa mengira syarat. Next, untuk soalan B ni dia nak kita count and display number of still and folding byte. So ada syarat dia. So kita kena panggil attribute tu satu-satu lah. So kita letak sini if B2, okay, B2 ni dot get type. Kan kita nak check adakah dia folding or not. Get type dot equal ignore case folding. Tengok ni. Okay, folding. Kita dapatkan get type dah. Get type and then check equal ignore case folding. And jangan lupa sebab ada dua condition still block. B2 dot get material. Get material equal to B. Bila ada condition dua-dua ni, baru kita count. Folding still plus plus. Kan tadi folding still ni kosong kan. So bila folding still, bila syarat ni dipenuhi, dia pun kira folding still plus plus tambah 1. And then looping lagi sampailah bicycle AL ni habis. So daripada situ dia akan kira lah berapakah total still folding byte. Next, dia cakap count and display. So kita pun display system.out.println number of still folding byte in bicycle AL adalah folding still. Dia akan display lah berapa banyak bilangan still folding byte dalam bicycle AL ni. Okay. So this is how we check the condition. Okay. Jangan lupa nak count kena initialize ke 0 dulu. Kemudian nak panggilkan data dalam array list, buat macam ni, for looping. Okay, for looping. I equal to 0, I minus bicycle AL dot size. Okay, ni condition lah, I plus plus. And then nak dapatkan method, nak getkan method ataupun attribute objek tu, kena buat macam ni, casting ni. Bicycle, any attribute, and then kurungan nama objek tersebut, nama array list, dot get I. Dapatkan yang ni dulu. Kemudian baru kamu boleh nak panggil method dalam objek tu. Okay, kita nak macam contoh soalan B ni, kita nak dapatkan type dah. So kita panggil method get type. Okay, so get type ni dia akan panggil method ni. Get type. So dia pun akan return type. Okay, sebab apa kita panggil melalui method get type? Kenapa tak panggil directly ke type saja? Okay, sebab type ni kita dah declare sebagai private. Nampak tak? Brand pun private, price private, material private. Okay. So setiap attribute yang kita declare ni dah disetkan sebagai private. Bila private, attribute ni hanya boleh diakses oleh method dalam ni saja. So method dalam ni lah yang boleh akses pun. So untuk method kita setkan sebagai public. Okay, supaya ianya boleh diakses oleh kelas luar. Okay, kelas luar tu kelas main kelas ni lah. Kan?
Ni main class, luar daripada kelas bicycle. So we set the method as public, 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 public. Instead of this public method, dia akan return the attribute. Get brand, brand. Get type, type. Get price, return price. Get material, return material. Okay, so from main class, we need to call get ni, get method. So we call get method, check whether it's folding or not, and we call the get material and then check whether it's still or not. Okay, using the keyword character B to represent the still. Then we display the number of folding byte. Sorry, folding still byte. Okay, by using this. Alright. Okay. Question B. Count and display. Dapat tak the idea on how to count and display from array list? Okay, nak saya proceed or ulang? B ni. Proceed eh? Proceed eh? Okay, so saya proceed. Question C. Okay, C. Instantiate three array list object named steel AL, aluminum AL, and carbon AL. Remove all aluminum bicycle from bicycle AL into aluminum AL, all steel bicycle into steel AL, and all carbon fiber bicycle into carbon AL. So dia minta kita keluarkan setiap bicycle tu, masukkan mengikut material-material bicycle tersebut, okay, ke dalam array list material-material tersebut. So instantiate three array list. So kita kena create three array list. So sama macam tadi, cumanya kita letakkan nama steel AL. So kita create array list steel AL, new array list. Array list aluminum AL, new array list. Array list carbon AL equal to new array list. So ini kita dah create ni. Kan? Kita dah instantiate three array list. Namely like this. Kan? So mudah ya, sama ya. Okey, cumanya untuk dapatkan data, dia minta kita remove. Remove kan? Maksudnya bila remove, kita perlu menggunakan method remove. Okey. Method remove. Kalau kita tengok okey, kita import utility array list. Jadi remove ni, method remove ni dah ada dalam package array list. So we just need to call it. Okay, we need to call it. Okay, so kita tengok. Kita dah create dah ketiga-tiga array list tu. Okay. Next, what we need to do is we want to extract. Okay, to get the data from the array bicycle array list, and then we remove it and store the data into each of this array list. Okay, depending on their material. So macam tadi juga, guna for looping, for inti I equal to 0, I less than bicycle L dot size, I plus plus. Okay, ni format ni sama. Next, kita kena casting. Casting pun sama macam tadi. Bicycle B2, let's say. Okay, sama macam ni kan. Tapi it's okay, boleh sama. Ataupun tak B3 pun boleh. Equal to bicycle. Okay, ni casting. Bicycle AL dot remove. Remove, nampak tak? Sini kita panggil remove. Remove method. Macam sebelum ni kita panggil dot get. Okay, dot get maksudnya kita dapatkan data, keluarkan data tanpa remove data tu di bicycle list, array list. Tetapi untuk ini, untuk method remove ni, kita keluarkan data tu dah remove. Data tu kita store dalam B2. Okay, berbeza dengan get. Get, kita get, dapatkan data tu store dalam B2. Tapi di bicycle array list, data tu masih ada. Tapi untuk remove, kita keluarkan data tu, store ke B2, dan data tu dalam bicycle array list, di remove, dikeluarkan. Kosong. Okay, di remove lah. So, that's the difference between remove and get. Okay, depending on the question lah. Kalau dia cakap remove, dia dapat get ni pun tak perlu tak remove.
Okay, so soalan ni dia minta remove, so kita kena letaklah remove. Okay, so remove. Dia keluarkan data, dia store ke dalam objek yang kita create ni, B2, dan dalam bicycle array list, dia remove data tu. Okay. So what you do, bila dah keluarkan, dia store dalam B2, kita check. Ni kan dah casting kan, so kita boleh panggil method material. If b2.getMaterial equal to A. Ataupun kamu nak guna equals, ignore case ni pun boleh. Okay. Oh, sorry. Sebab kita pakai char kan. Kita pakai char, kita kena pakai ni lah, equal sign. Equal sign. Okay, kita pakai char. Okay, kita check b2.getMaterial, method getMaterial lah, equal to A. Apa kita buat? Kita nak add ke aluminium. For aluminium al dot add b2. Okay, kita akan add ke aluminium yang kita create ni. Aluminium. Else, if b2.getMaterial equal to B. Okay, B. Kalau B, kita add ke steel al. Buat steel al dot add b2. B2 di sini ya. Steel al ni yang kita create ni. Steel al. Steel array list. Else, if b2.getMaterial equal to C, we add it into carbon al dot add b2. Okay, so this is how we take out the data from bicycle list and remove it and store it according to their material. Okay, store into the array list according to their material. Okay, ini adalah proses dah. Kita check material, get material. Okay, gunakan method get method ni to check whether it's A or B or C to determine where it need to be added into which sequential list. Whether it is aluminium sequential list, array list, steel array list or carbon array list. Okay. Keyword dia method remove ni. Bergantung pada soalan. Kalau soalan tak mention remove, pakai get. Kalau soalan mention remove, pakai remove. And then we print out. Oh, ada lagi bawah ni. We print out system.out.print line, list of aluminium bicycle, system.print line, aluminium. Okay, we plus aluminium AL. So that can display all of the object inside the aluminium array list. Okay, all object inside the steel array list. And finally, we list down all the carbon bicycle array list. Okay, kita akan display di sini. Dia ada dua cara. Satu, kamu pakai toString kan. toString. Kalau macam ni pun boleh. Tulis tag nama array list tersebut. So that akan display lah all of the content inside this array list. Next, soalan minta calculate and display the total price of polygon byte in steel AL which price is more than 3,000. Okay, dia minta kita calculate and display total price. Okay, total price of polygon byte in steel AL which price is more than 3,000. Itu condition dia. Okay. So what we can do is first kita declare and initialize the value of price. Sebab dia minta kita buat total price kan, nak calculate total, so kena initialize ke 0. Okay. And then macam sebelum ni juga, nak check satu-satu, kita buat for looping. Cumanya kali ni dia nak kita check dalam steel AL. Okay, steel array list. So di sini kita kena pakai steel lah. Okay. For int I equal to 0, I less than steel AL dot size I plus plus. Okay, jangan ambil yang bicycle pula. Bicycle yang tadi, yang main. Kita pun dah remove. Kan? Dah remove. So, bicycle tu dah kosong. Dalam array list bicycle dah zero object, zero data. So, we get it from steel array list and then store inside S1. Okay, next kita check the condition. So untuk ini kita dah dapatkan setiap data dalam steel array list. Next kita check. Kita nak check apa? Dia nak polygon kan. Brand polygon. Steel memang kita dah ambil daripada steel array list. And then price more than 3,000. So kita kena check pula two condition. Whether it is polygon byte and price more than 3,000. So how? If S1. Okay, this is S1.
dot get brand. Okay, kita nak check dia polygon or not. Equal ignore case polygon. Okay. And S1 dot get price greater than 3000. Greater than 3000, dia nak more than 3000 kan. So kalau data tu memenuhi dua syarat ni, apa dia buat adalah price equal to price plus S1 dot get price. Okay, jangan confuse. Yang sebelum ni dia minta kita calculate total kan, bilangan. Mana tadi? Ni folding steel ni dia minta kita calculate bilangan folding steel. Tetapi untuk ini dia minta kita calculate total price. So tak boleh lah kamu buat plus-plus pula. Kalau plus-plus dia tambah satu je. Okay. Ni dia minta kita calculate total price. So kita kena tambah dengan price tersebut lah. So price which is 0. Okay, awal dia 0 kan. Okay, so equal to price ni 0 plus S1 dot get price. So price tu apa? Tambah. So dia update price. And then update lagi. Keep on update. Sampailah value yang last. So bila last kita akan dapatlah total price ni from attribute price ni. Next, we want to show the price system the output line total price of polygon byte in steel AL. Kena buat plus price. So price ni kita akan dapat dari sini. So di sinilah dia calculate total price. Jangan confuse. Kalau calculate price, kena dapatkan price ni. Price asal 0 tambah price untuk yang looping yang pertama. So dia akan update the value of price daripada 0 kan. Tambah yang ke pertama, let's say 5,000, so dia akan jadi 5,000. Yang kedua, tambah another 5,000, so 10,000 and so on. Sampailah habis. So di sini akan display price. Alright, so that's how we can answer the question for the array list. Boleh faham? Dapat tak? Boleh. Cuba fahamkan dulu. Tak ingat lagi tak apa, nanti saya akan share lah jawapan kan. Cuba fahamkan dulu, nanti kamu share, nanti kamu cuba tengok balik dan cuba fahamkan. Okay. Untuk soalan C, kalau sistem output tak buat, dapat full mark. Soalan C. Soalan C dia nak apa? Calculate, nampak tak? Soalan C, C lah. Initiate release, namely remove all bicycle from the system. Okay, so kalau soalan dia tak minta kamu display, kalau kamu tak buat pun still dapat full mark lah. Okay. Kalau soalan tak minta display, tak wajib buat display. Kalau soalan minta, wajib buat. Okay, cumanya kalau boleh kamu biasakan display. Train yourself untuk buat juga coding untuk display. Kan? Whenever you add any data into array list, lepas tu cuba biasakan untuk buat pula display. Okay, supaya senang lah kan. Nanti next time senang sikit you nak recall. Kalau boleh biasakan. Bila add dalam array list, bawah dah tambah untuk display. Tapi itulah kalau soalan tak minta, dia tak tolak lah markah. Okay, cumanya kalau tanya pendapat saya, better untuk kamu biasakan dirilah untuk buat display tu. Okay, any question for array list? Okay, kalau tengok sini, boleh kan faham flow dia kan? Yang pentingnya untuk display ataupun buat apa-apa pun, kena ada for looping ni. Sebab array list tak semestinya data tu satu. Dia akan lebih daripada satu lah kan. So untuk display satu-satu tu, kita kena buatkan for looping ni. I equal to 0, I less than array list dot size, I plus plus. Itu yang penting. Yang kedua, castingkan dia. Castingkan nama objek, variable untuk objek tu, kurungan nama objek sama dengan ni, nama array list yang kita nak dapatkan, dot get. Kalau nak remove, dot remove. Lepas tu barulah kita buat apa-apa pun, apa-apa operation pun mengikut kehendak soalan. Okay. Lepas tu baru kita boleh dapatkan dia punya method tu. Okay. Macam ni dia dapat get brand, get price untuk kita buat operation apa-apa mengikut soalan tu. Okay. Itu standard question for array list. Sepatutnya ada lagi untuk practical test ni ada lagi pertambahan
sorting, okay, bubble sort, dan juga searching, binary search. So yang tu ada di contoh lain yang saya dah discuss dalam lab session untuk group H. Untuk group G, esok kita akan discuss. Alright, so next, kalau okay, kita move on untuk read file pula. Okay, ini based on user input, kan? Based on user input, kita dapatkan dia punya input and then store into the attribute, and then add this attribute in the object, and then add the object into the release. Next, we are going to take a look on how we can extract the data, read the data from text file, extract the content, and then store it inside this attribute. Macam mana pula kita nak dapatkan data dan store dalam attribute ni? Melalui file. Okay, maksudnya bukan user yang insert. Kita extract daripada file. Okay. Alright, so let's take a look on how we can read it from the file. Okay, hopefully you still remember lah how we can read the data from file, how we can write the data into a file. Okay, yang Java yang lepas, CSC 186, ada kan chapter input output. Okay, so this is it. Untuk read data from file, kamu kena ingat, okay, this is the example lah. Contoh file tu macam ni. Kan, data dia macam ni. So, satu line mewakili attribute untuk satu objek. Objek first, objek second, third, fourth, fifth. Dalam data tu, dalam text file ni ada dia punya brand, dia punya type, dia punya price dan dia punya material. Nampak dia store kan? Satu line untuk satu objek. Okay, so kita nak baca, kita nak capture kan, kita nak store. Polygon ni kita nak store dalam brand. Root kita nak store dalam type. 5,500 kita nak store dalam price. B kita nak store dalam material. So kita nak extract dia. Okay, so untuk extract, scanner to read from user input, kita maintainkan je. And then release, kita nak guna release string tokenizer. Okay, string tokenizer ni, kita akan menggunakan string tokenizer untuk pisahkan dia. Okay, dapatkan satu-satu perkataan tu. Okay. So, kita create the main class, public static void main. Okay, this is how we can read text file. Okay, ingat tak coding ni? Buffered reader. Okay. Dia punya coding adalah buffered reader. Okay, and then any variable untuk represent data yang kita capture daripada text file tu. New buffered reader, and then dalam kurungan new file reader. Okay, ini adalah satu line punya coding. Okay, dia ada juga yang dua line. Kamu tengoklah mana yang kamu mudah faham dan selesa, pakai yang tu. Kalau saya mudah untuk satu line. Okay, so satu line ni dalam buffered reader kita ada file reader. Okay, kalau dua line kita kena start dengan file reader dulu. Okay, sebab apa? Sebab file reader ni dia akan capture input daripada bicycle.txt ni. Kan? Bicycle.txt. Okay, bicycle.txt ni ada dalam folder yang sama. Okay, dalam folder ni. Nampak ni bicycle. Ni kelas object bicycle. Ini main class bicycle. Ini ada main class. So, text file ni ada dalam folder yang sama. Kita tak perlulah letak path. So, just letak nama text file tersebut. Dan dia punya format .txt. Okay, kalau kamu letak di folder lain, kena letaklah dia punya path tu di sini. Depan dia. Letak path. So, new file reader bicycle.txt. So, bicycle.txt ni akan dibaca oleh file reader. Okay, file reader dia akan baca teks ni. Kan? Polygon, root, and so on. Okay, cumanya polygon, bila di store dalam komputer, okay, dia akan store dalam format, binary format. Okay, P ni dia akan jadi binary format. Contoh P dia akan jadi 1011, O 0110, L 0001, Y and so on lah kan. So dia akan baca macam tu untuk file reader. Jadi bila file reader baca macam tu, kita perlu convert ke P. Okay, contoh P tadi kan. Contoh file reader dia baca bicycle.txt. Okay, dia baca first line dulu. First line dia detect. Contoh polygon. Dia baca P ni 1011.
Jadi bila kita nak proses mengikut kita punya kefahaman, susah lah. So kita kena convert ke bentuk P. So bentuk P ni daripada 1011 tu dia akan convert ke P melalui buffer reader ni lah. Okay. Buffer reader ni dia akan convert ke P and then O and then L and so on. Baru kita boleh tengok dia punya condition tu. Kita tengok dia punya data tu. Okay. So this is one line of coding to read the data. Buffer reader, BR, new buffer reader, kurungan, new file reader, and then dalam file reader ni letakkan nama text file yang ingin dia baca tu. Next, string data equal to br.readline. So data.br.readline ni maksudnya dia akan baca line by line. Satu line dia baca, dia akan store the data. Okay. Contoh dia baca line first. Okay, first line. Okay, dia akan store line data. And then tengoklah kita nak buat apa dengan line tu. Okay. Next, kita create a release. A release bicycle AL equal to new release. So, kita dah create bicycle release. Okay. Then, kita guna while. Ataupun kalau kamu nak guna, macam contoh saya share semalam, kita pakai IO exception. So, kalau nak letak IO exception, kita pakai try. Okay. So, yang ni tak perlu IO exception. So, kita pakai while. While data not equal to null. Kan, data ni, dia ambil dari sini. Okay. Data ni maksudnya dia read, dapat daripada BR yang ni, dot read line. So, dia ada read line yang pertama. Dia read line pertama. Okay. And then kita check. Selagi data tu not null. Maksudnya ada data lah kan. Selagi ada data, dia akan buat semua ni. Dia akan buat semua operation ni. Sampailah data tu equal to null. Baru dia akan stop. So, kita ada data. So, apa dia buat? Kita akan run string tokenizer ni. String tokenizer in equal to new tokenizer. Okay. So, maksudnya kita nak pisahkan satu line tu. Kan, dia baca data, dia baca satu line kan. Dia baca satu line ni. Jadi, kita nak pisahkan polygon, root, 5500 and B. Kita nak dapatkan satu-satu. Sebab kita nak masukkan mengikut attribute dia. Kan. So, kita pakai string tokenizer ni. Okay. And then, kamu letaklah apa-apa attribute pun. In ke, token ke, so on. Equal to new string data. Nampak data? Data ni kan? Koma, kata, and then apakah pemisah data tersebut. So, macam ni, dalam teks ni, dia punya divider, pemisah dia adalah, nampak semicolon kan? Attribute pertama, dipisahkan melalui semicolon. Attribute kedua, semicolon. Attribute ketiga, semicolon. So, semicolon ni lah dia punya pemisah. So, untuk string tokenizer ni, kamu kena letak data, dapatkan daripada sini, koma, pembuka kata, penutup kata, letak apa kamu nak dapat satu attribute tu sampai mana. So dalam kes ni kita guna semicolon. Okey, kalau sini koma. Kan koma kan? Koma. Kalau pemisah dia koma, sini kamu ubah koma. Okey. Kalau pemisah dia adalah titik kan. So sini pun letak titik. Di sini tu lah. Okay. So bila kita letak, ubah balik semicolon. So kita akan dapat, dia akan baca tu line tu data. So dia baca polygon sampai sini semicolon. So dia stop. So dia akan capture lah polygon. Lepas tu dia baca your root, dipisahkan semicolon, ambil root. Kemudian 5500 sampai jumpa semicolon, dia stop. And finally B lah. So bila guna string tokenizer, dia akan asingkan setiap perkataan tu mengikut pemisah yang kita set. So kita set sini semicolon. So dia dah pisah dah. So apa kita buat? String brand dot, dia tak pisahkan lagi. Ini untuk kita create dulu. Okay, kita create, kita letakkan, untuk ini kita nak baca. Bila sampai sini, kita pisah. So kita buat. So di sini kita pisah. String brand in dot next token, check. Dia check ini. Okay, sampai dah penghujung ni.
dia store ke brand. Kan? So dia baca Polygon. So Polygon pun store dalam brand. Next, token.next. So next pula type in.next type. So dia baca next pula, oh dia dapat root. So root ni dia store dalam type. In.next token store dalam P. Next token this one lah. So dia store dalam price. In.next token dia store dalam M. Next token B kan. So dia store dalam M. So kita dah baca sampai habis. Okay, cumanya apa yang dia capture tu format string kan. Nampak? Dalam text file ni format dia string walaupun dia number, walaupun dia character. So kalau kita memerlukan operation ataupun calculation, kita kena convert mengikut data type yang sebetulnya lah. Okay. So macam ni kita kena convert price kan dan material. Okay. Price kita convert kepada double. So kita buat double price equal to double dot pass double P. P ni dapat dari sini. Kan? P ni dia capture price tadi. Cumanya price yang dia capture tu untuk P yang string ni dalam format string. Kita convert ke double. So nak convert dia macam ni. Okay. Boleh juga kamu buat satu line. Okay, boleh juga buat satu line. Kalau satu line, kamu buat macam ni. Oh, saya tunjuk contoh. Kalau satu line, sini kena double. Double P. Double pass double. Kalau nak satu line macam ni. So, yang ni tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Okay, yang ni dengan ni untuk dua line. Kalau satu line, kamu boleh buat macam ni. Okay, double dot pass double into next token. Okay. Next, sama juga lah untuk material pun. Char string M. Dia capture B ni sebagai string. So, kita convert ke char. So, kita convert char. Namakan sebagai material. M.char add kosong. Kita nak ambil di index kosong. Karakter di index kosong. So, kita boleh pakai macam ni. Okay. Okay, so now kita dah capture dah. Setiap line ni, kita dah pisahkan attribute dia mengikut attribute yang betul. Next, sama juga macam kita create objek tadi. Bicycle B equal to new bicycle. Letak balik attribute dah. Okay, letak balik attribute dah. Cuma make sure lah kalau kamu convert tu, make sure guna attribute yang betul lah. Dan macam M ni kan. M lepas tu kamu convert kepada char, tapi kamu change ke material. So, make sure guna material. Sama juga price ni. Price tadi kita pakai yang price ni kan. So, make sure guna price. Yang blend and type ni tak ada perubahan, tak perlu tak convert type. Maintain data type string. So, tak perlulah. So, kita dah add attribute ni ke bicycle dengan variable B. Next, macam tadi juga, kita add ke array list. Bicycle al.add B. B kan. So, kita dah add array list B untuk line yang pertama ni. Line pertama kita dah read, kita dah pisahkan satu-satu attribute ni, masukkan ke dalam objek bicycle, dan objek bicycle tu kita dah masukkan ke dalam array list. Next, kita kena read pula line kedua. Data equal to br.readLine. Read line. So, dia akan read yang kedua pula. Read yang kedua pula. Kedua, dan tu untuk coding ni. Read kedua, dia check balik lah. While null or not. Kalau not null, dia buat benda ni. Sama, benda yang sama. Ulang. Sampailah dia reach line yang last sekali. Bawah ni kan. Line bawah ni dah, bawah ni dah null, so dia akan stop. So bila dia stop, dia habis. Okay. Boleh faham tak macam mana kita nak read read data from text file and then store it into bukan store lagi, kita nak tokenize it and then store it into attribute, and then the attribute store into object, and then object store into the array list. Boleh faham? Sikit. Macam mana nak pergi banyak tu?
Alright. Okay, Aiman, you tanya dalam ni kan. Nanti saya akan provide lah contoh ni. Okay. Saya akan provide dalam Google Classroom untuk kamu make revision lah. Okay, and then try to understand it. Aku cuba tengok. Saya explain dulu. Make sure saya explain ni kamu faham. Tak perlu ingat lagi. Next time, next kamu buat revision, baru cuba untuk ingat. Okay, cuma fahamkan dulu. Bila soalan tanya macam ni, kamu guna jawab macam mana. So, yang ni saya padam, saya tak confused. Okay. So, the read. Okay, read tadi. Okay, dah read dah. And then so on. Next. Next, untuk list out, nak display sama je macam yang kita buat untuk from user input ni. Sebab apa? Sebab bila kita nak list out, dia dah tak involve output. Dia dah tak involve text file tu lah. Sebab data dan text file kita dah masukkan ke dalam array list. So, apa-apa pun selepas itu kita hanya deal dengan array list. Unless soalan tu minta kita produce output text file. Bila soalan tu minta output text file, kita kena explore coding yang lain lah. Kita kena create coding untuk read from the array list and then write it into output text file pula. Kan data-data yang kita ada tu, let's say kita dah buat proses sorting. Kan dalam array list tu kita dah sorting ascendingly according to the brand. So bila kita dah sort according to the brand ascendingly, and then soalan minta kita display produce output text file pula. Yang tu kita kena buat menggunakan print writer untuk kita produce output text file. Okay, untuk produce output text file tu ada dalam contoh array list yang lain. Ada saya discuss dah semalam dengan group H. Group G esok kita akan discuss. Okay, cumanya bila kita dah masukkan data tu ke dalam array list, any operation, just refer back to the array list. Kan? Ni macam ni, count and display. Number of still folding in byte in basic array list. So, sama je macam tadi. Okay, coding dia sama je. Sama juga ni pun. Sama je. Untuk print out pun sama saja. Untuk calculation pun sama je. Okay. Dia dah tak involve dah. Read file hanya di peringkat awal saja. Okay. You kena make sure you ingat yang ni. And then gunakan step ni. Untuk read line by line. And then tokenize it. Tokenize the line. You kena ingat yang ni je. Bila dah masuk dalam add into array list ni, dah tak ada problem lah. Dia punya style, dia punya step sama je. Okay, any question so far? Ada tak part yang tak faham yang nak saya ulang?